Kur'an'da İnşirah деген sure var. İnşirah suresinde sonday bir sırlar var. Шын ықыласпен көп оқыған адам күтпеген жерден рызықтың көбеюіне себеп болады. Одан кейін сіздің еске сақтау қабілетіңіз, жаттау қабілетіңіз нашар болатын болса, осы İnşirah surесін көп оқыңыз. Одан кейін жүрегі қысылатын, жүрек ауруымен ауыратын адамдар осы İnşirah surесін көп оқитын болса, тез арада Аллахның қалауымен жазылатын болады. Ең бастысы шын ықыласпен, ниетпен оқысаңыз, артынан дұға етіңіз. Кемінде бір апта арасын үзбей жалғастырсаңыз, пайдасын көбірек көресіз. Алла Тағала баршамыздың дұға тілектерімізді қабыл етсін, ниеттеріміз қабыл болсын. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب